Guys, dito tayo ngayon sa Bulalords. Yan, shoutouts lang natin ng Bulalords, no? Dito siya, located, Bulalords de Baca King. Yan. Ito, sakyan na to, dun sa may-ari yan. Yan. Kaibigan natin. Yan, dito siya located sa Bakaking. Yan, Bakaking. Sur na yata ito, Bakaking. Yan, basta Bakaking. Yan, i-montage natin, guys. Tingnan natin, no? Dito siya located, no? Yan, ito yung Bakaking. Yan, pababa papuntang SLU ito. Dito located ang yan, Bulalords de Baca King. Yan, pwede open sila for takeout, no? Follow nyo lang yung page nila. Follow na lang page nila sa Facebook, Bulalords de Baca King. Yan, shoutouts tayo dyan, mga kaibigan natin ang may-ari nito. Yan, open sila pero for takeout only. Katabi siya ng K Car Wash. Yan, kung gusto nyo na magpa-car wash, open. Yan, yan, papunta. Shoutouts na rin kay Jeeps yan, papuntang kila Jeeps yan. Diretso na yan. Yan, papuntang SLU Bakaking yan, SLU Bakaking. Ito, papuntang town. Okay, guys, adventures. Yun lang, shoutout lang tayo ngayon. I-upload natin to siguro mamaya or bukas. Yeah. Ayun pala mga adventures, dito yung inside ng Bulalords. So medyo magulo pero ano, open siya for takeout. Sana, baka naman, no? Bulalords, pwede. Sponsor na tayo ng Bulalords. Pre. Ayan, inside na may bilyaran pala dito. Eng, yan. Yan, dito lagi pumipesto si Alfred nung araw, dito. Yan. Dito lagi pesto ni Alfred nung araw yun. Naka-surfboard pa tayo dito. Yan. Ikaw, pasabi na lang yung ano. Yung number, pasabi na lang yung number. 0917-321-8673. Yan. Take out. Open for takeout. Bulalords de Baca King. Hi! Ayan, shoutouts na rin tayo sa Works 316, no? Yung mga papagawa ng top up. Yan, DF Film, mga ceramic film, yan. Located sila dito sa Ligarda Road, yan. Tapat ng Cafe Wheel, yan. Yan yung contact numbers nila. Yan, nakikita ba? Yan. Yan, shoutouts yan. Mga kaibigan natin yan. Works 316. Hi, Pichi. Billiards, guys, no? Hindi na ako makakatira ulit. Tutok mo. Pinasok mo, and boy, walang the please. Uy, meron pang tira, eh. Meron pang tira. Naghihintay tayo ng order. Oh, may tira. Maganda yung table nila, guys. Wala ko na kayo dito. Ano? Balik. Dalawang sisig. Sablay, guys. Dito papasok yan. Ito rin bata kayo yan. Oh, hey guys, nag-enjoy na tayo. Mga Wak Adventures, ano pala, no? Bakaking new site pala to, located. Bulalords de Baca King, yan. Search nyo lang sa Facebook, Bulalords de Baca King, yan, nandyan na lahat for takeout. Yan, yung mga pagkain nila, may sisig, inakdakan, bulalo, yan, kung sari-sari, tingnan nyo na lang sa page. Alright, peace. Yung view ng Santo Tomas, yan, yan yung Marcos Highway yan. Yan, no? Pagi doon ngayon, Marcos Highway. Yan, yan yung bundok na yan. Kita nyo yan. Yan, dito tayo ngayon sa Bakaking new site. Yan, new site to. Yan. Ito yung papuntang SLU na yan. Yan, SLU.
Diyan yung shoutouts tayo kay Japes naman dyan. Yan. Okay. Kasama ka? Anong gagawin So ko? guys, yan na yung order natin. Kaya na. Alam nyo nang kasunod dito, guys. Yan, uwi na tayo. Yan, shoutouts tayo, Bula Lords. Di Baka King, yan. Guys, pauwi na tayo. Nakuha natin yung order natin. Oh, ano ba yun? Dinakdakan yan. Ayan, kuha na natin yung order natin. Uwi na tayo. Bye, El. Shoutouts, Bula Lords. Di Baka King. Ayan, pauwi na tayo, guys. Kasi ulan na, madilim na, oh. Ayan. Ulan na. Okay, guys. See you na lang sa bahay. Stay safe tayo lagi, okay? Salute!